illegal migrant Adani Painero Borokini Hawa Paye Borokino Sason Kraitonga Oni Lagi Ze Ain Tukmani Ze Kerong Khaijak Mani Bharat ni Hapang Narendra Modi ni Hapang Awo Belai Peno Chini Bagai Chile Pai Misil Jeng Harai Jambo Adani Ka Kokter Bukuk Jauh Belai Peno Chulpini Haji Punango Belai Peno Chulpini Mukhawa Hayomo Abu Bagara Jeba Ani Bersano Mukhana Bag Coba Abu Bagara Lupu Changrai Dala Mate Himai Makhana Rina Kheta Lupu Changrai Dala Mate Himai Makhana Rina Kheta Chini Hanoti Jum Jangha Bukhari 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 Chini Hanoti Jum Jangha Bukhari Bukhari Bagara se hanati manai gini pitambai roma mansina Bagara se hanati manai gini pitambai roma mansina Hani basano muthana bag Suni bhoro tini nai salo bebo bharai ni 11 tarikh mobile ke choli nai dakti dakti khai Narendra Modi ni sarkar citizenship amendment bill amala Jogo lekha, ache dingo lekha, sono jogo lekha, ache dingo lekha. Sinsapele jakha, sinpolta dukha, sinsapele jakha, sinpolta dukha. Kamajaraba, kai sopate. Boro boro noglaya Boro no nai nai se boro satke boro khatsina boro one to do uniting no Background language the CAA kana yaro all the same date no Rajya Sabha table umani unke omo 11 tarikh ko 5 संख्या ते 12 tarikh ko 12 December unke 6 ke jaga president unke singsini oje DCA ne ko sakambagi tini sini singsini black day khane job start the nai tebo quarter program khajunai o 11 December 11 December tay bobon sei koto tongai tini sim cengkata sarke boti hei message tongai tini kamani bagina ring khadu mani babo tini tini khadu mani khay amono 2016 ni 19 তারিখ জুলাই প্রথম রাজনাথ সিং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তংপুর্ণ ম বিল ন বরক্তু ফেমেনি লোকসভা ও বিল যখন তোমানি লগে লগে ন চিনি হাসতেনি রিজনাল বিশেষ রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি বিভিন্ন এনজিওস স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন নেসু থেকে শুরু খাইयै ভারতবর্ষनि गोबां मा दल न अपुस खायका
अफ्रुनि हयते जों अबुज खाइमां जों नुखा रास्ता रुकु खालायखा जों अनेक आन्दोलन खायखा किन्तु बरक चिनि खरां खानालिया बीजेपी हापां चिनि खरां खानालिया 2018 बरक ताई साहायनो हाय क्षमता फाइमानि परेनो जोंखा एक आशा खालायमानि अमबुदय बरक अ बिलनो बुदय तुबलाखा कारण और 2 कोटिनि ऊपर जे विदेशी रक विशेषकर बांग्लादेश पाकिस्तान आफगानिस्तान नेपालनि যারা फाइनाय रक न बरक भारतबर्ष नारगनानि बागै जे आइन तुमनाय मेना बंखा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पुइले जे बिल तुमानि आबनो केबेङैनो जों आन्दोलन खायमानि आसे बছর কিন্তু नुकजाखा सेमाव अर्थात 3 हाय सालाव 2019 नि 9 तारिख डिसेम्बर भारत सरकार तथा मोदी सरकार राजनाथ सिंहनि परेनो तेकेसा जखन स्वराष्ट्रमन्त्री नुखा जों अमित शाहनो बरक एकदम बरंनि जे संख्या गरिष्ठतानि फानबाय बरक जुरखाय आइन पास खायरिका अनि बागै आइन पास खायमानि बागैनो जों बेलायखेल चिनबोखा खामका खामानिनो जों तिनि अर ब्लेक डे हिसाबै जों पालन खालायो जों तिनि रिकसमबायखाय जों तिनि भारत सरकारनो जारमन नायो जे दाक्ति न मन ताइसे रिभिउ खालायै पार्लियामेन्ट एवं राज्य सभा ताइसे रिभिउ खालायै म आइन बातिल खायनाय नंथों अबसे चिनि डिमान्ड मुभमेन्टनि जों सारा त्रिपुराव चिनि बुबाग्रा जोंनो साखा ताइ चिनि आइएनपिटि नि प्रेसिडेन्ट जों जखन आसुगलायखा एकलगे आबुनि परेन जों साखा विभिन्न एलाकाव जाति मुसुंगै आबुनि प्रतिबाद खायनाय কোনো জায়গা ব্ল্যাক কাগজ रिकसम को खावै प्रतिबाद खायनाय কোনো জায়গা चिरि खलायनाय কোনো জায়গা सम्मेलन खेलायनाय কোনো জায়গা अमाहायकेनो बाइक रैली बरफ हिमबत हिमलायो अबनो একটা प्रतिबाद खायनाय ठीक अमाहायकेनो जों 11 तारिख बहायनो नेसु जेरकम खायमा हाय जों अमाहायकेनो त्रिपुरा माथा आइएनपिटि ताइ अन्यान्य संगठनकबो अबनि प्रतिबाद खायै जों आदिनबचिनि जबा जों खालायनाय